प्रथम प्रश्न अच्छे आपर सन्धि निम्नोक्त मध्यरु कि एक स्वर सन्धि कमलासन ना उद्घाटन ना निगत ना विपज्जनक या भितर कौटा आपण मानकर गोटे स्वर सन्धि बोली पचार सन्धि होची आपण मानकर तीन प्रकार गोटे हूँ स्वर सन्धि व्यंजन सन्धि आउ गोटे हूँ कौन ना विसर्ग सन्धि। तो स्वर सन्धि कौन ना दुईटी स्वर वर्ण मिलन रे जो सन्धि हम से आप स्वर सन्धि कहे ना सन्धि प्रथम हूँ ना प्रथम वर्णर प्रथम शब्दर शेष वर्ण सहित द्वितीय शब्दर आद्य वर्णर मिलन को आम सन्धि कह। तो ये देखूँ आपण मानकर कौटी दीटा आपण मानकर कौन ना स्वर वर्ण अच्छी ये कमल जदि कंबल ये लटा हूँ ल प्लस अ अच्छी ताले यहीटा आपण मानकर कौन स्वर वर्ण अच्छी आ देखु आटा भी आपण मानकर कौन ना स्वर वर्ण अच्छी। ताले प्रथम जो ऑप्शन नंबर ए देछि कंबल ये लटा हूँ आपण मानकर ल प्लस अ अच्छी ताने यहाँ स्वर वर्ण यहाँ स्वर वर्ण यहाँ दुईटा स्वर वर्ण मिलन होता यहाँ हम आपण मानकर स्वर सन्धि। ये उद्घाटन ये दटा हूँ आपण मानकर कौन जो हलंत लगे यहाँ हूँ आपण मानकर व्यंजन वर्ण यहाँ भी व्यंजन वर्ण रहा यहाँ विसर्ग सन्धि रहा ऑप्शन नंबर ए हूँ आपण मानकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दुई छकर समाहार को आम दो छकी कहवा। तो यहाँ समास प्रश्न आसी दुई छकर समाहार को दो छकी तो ये कौ प्रकार समास दो छकी जोटी मन रखु संख्यावाचक शब्द प्रथम रहा हम आपण मानकर कौन ना दिगु समास ताले ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउथिरे ई प्रत्यय नाही केउथिरे ई प्रत्यय नाही ये देखो सृष्टि ये त प्रत्यय अच्छी ई प्रत्यय नहीं तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 4 नंबर रे राजकीय। तो राजकीयर प्रकृति प्रत्यय निरूपण कले कौन है राजकीय। तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन आसीबो तो राजकीय। तो सठिक उत्तर आसीबो आपण मानकर राजक युक्त इय राजक युक्त इय। तो ऑप्शन नंबर ए देखंतु एठी आपण मानकर राइट अछि। तो 5 नंबर प्रश्न आसे आपण मानकर रूढ़ी आकाश कइया चिलिका माछ। तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन हम आकाश कइया चिलिका माछ। तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन आसीबो ना असंभव कथा ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सब काम सहजरे हुए ना यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणी कौन हम सबु कथा सहजरे हुए ना जो यही लोकवाणी अर्थ कौन आसीबो ना सीधा अंगुठी घी बाहर नहीं सी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से मानकर। तो 7 नंबर पचार अंशुमाळीर प्रतिशब्द अंशुमाळी। तो अंशुमाळी अर्थ कौन तो अंशुमाळी अर्थ हूँ आपण मानकर कौन सूर्य। तो सूर्यर प्रतिशब्द ये आपण मानकर भानु अच्छी तो ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 8 नंबर रे अम्यर प्रतिशब्द। तो अम्य अम्यर प्रतिशब्द कौन ना अम्य अर्थ हूँ आपण मानकर अमृत तो ए ऑप्शन ये ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 9 नंबर रे अंतर विपरीत अंतर विपरीत अंतर विपरीत हूँ आरंभ तो ए ऑप्शन ये ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 10 नंबर रे अन्य गतिर विपरीत अन्य गतिर विपरीत अन्य गतिर विपरीत कौन आसीबो ना अनन्य गति। 10 नंबर सठिक उत्तर आसीबो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 11 नंबर रे उत्कलर भविष्यत कि उज्जवल उक्त वाक्यटीर शेष में केउ चिन्ह लागिबो सूचित कर। तो उत्कलर भविष्यत कि उज्जवल तो ये वाक्यर शेष में केउ चिन्ह लागिबो तो देखो यहाँ हूँ उत्कलर भविष्यत कि उज्जवल ताने यहाँ हूँ विस्मय सूचक सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आपण मानकर शुद्ध शब्द यातायातर शुद्ध वाक्य कौटा ठीक आसीबो। तो 12 नंबर आपण मानकर सठिक उत्तर आसीबो कौन ये ना ऑप्शन नंबर सी देखंतु यातायात हम है बी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो यहाँ आपण मानकर अंतस्थ ज वर्गज मारे। तो परवर्ती प्रश्न सेमती देछि ठीक बनान शब्दटी को बाछिबा विरही
ନିର୍ଜନ, ମାନି, ଲୋଭୀ। ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ବିରହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଅଛି, ମାନି ବି ଭୁଲ ଅଛି, ତ ନିର୍ଜନଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଲି ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ତ 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଲି ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତ ବି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଅଛି। ତ 15 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତ ନିରୀକ୍ଷଣର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତ 15 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି ଆସିଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଡିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନରେ ରହିବ ହର୍ଷିକାରେ, ରରେ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘିକାର, ତାପରେ କ୍ଷ ଆଉ ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରୀକ୍ଷଣ। ତ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ପରିଷ୍କାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ପରିଷ୍କାର, ପରିଯୁକ୍ତକାର କରିବେନି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଆସିବ ନା ପରିଯୁକ୍ତକାର ବିସର୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 17 ନମ୍ବରରେ ଫୁଲର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ଫୁଲର ଯେଉଁ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ, କୁସୁମ, ପ୍ରସନ୍ନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛି। ତ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ 18 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଟାରୁ ବାବାଜୀ ଜଣାଗଲା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଜଟାରୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଜଟାରୁ ବାବାଜୀ ଜଣାଗଲେ। ତ 18 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟାରୁ, ରୁ ମାନେ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ନା ଆମର ଟଟା ଟି ରହିଲା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ସେ କୁ ମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ରୁ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 19 ନମ୍ବରରେ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି? ତ 19 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ସମ୍ମାନନୀୟ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 20 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଯୋଜକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ? ସଂଯୋଜକ ଅବୟର କେଉଁଟା ଉଦାହରଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣୁ, ବି, ଓହୋ, ଅଥଚ। ଏ ଯେଉଁ ବି, ଅଥଚ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିଯୋଜକ ଅବୟରେ। ବି, ଅଥଚ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରହିଲା ବିଯୋଜକ ଅବୟରେ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଓହୋ। ତ ସି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ସରି ଏଠି ଓ ହେବନି, ଓଟା ହେବନି, ବିଟା ରହିବ, ବି ହେବ। ତ ଅଥଚ, ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିଯୋଜକରେ। ବିଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ନା ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧମର ବିପରୀତ। ତ ଅଧମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ଅଧମର ବିପରୀତ। ତ ଉତ୍ତମ ଆସିବ। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 22 ନମ୍ବର ଗାଈର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆସିବ? ଗାଈର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିବ? ଜାଣିଥିବେ ଗାଈ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବସା ଦେଇଛି, ସି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 23 ନମ୍ବରରେ ରାମର ଘର ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରାମର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଟି, କୁ, ରି, କୁ, ରୁ, ର, ରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବିଭକ୍ତି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ର ରହିଛି, ର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିବେ ଗଣିକି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆସିବ। ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ? 24 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍? ତ ସହଧର୍ମିଣୀ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ? 25 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଘୋଡ଼ାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆସିବ? ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର 26 ନମ୍ବର ରହିଛି। ତ 25 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ।
तो 26 नंबर पचारा घोड़ार समार्थबोधक शब्दटी कौन। तो घोड़ार जो प्रतिशब्द बा समार्थबोधक शब्द गुड़िक रोचे आपण कौन कौन हय बाजी घोटक तुरग तुरंग तुरंगम ताले ये आपर ऑप्शन नंबर ए रही ए ऑप्शन राइट हम। परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रदत्त पद मध्यरु केउटा साम्यबोधक अवयर उदाहरण केउटा साम्यबोधक अवयर उदाहरण। तो सठिक उत्तर कौन आसब ना एठी आपण सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी हो जेपरीटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रदत्त पद मध्यरु केउटी हेतुबोधक अवयर उदाहरण केउटा हेतुबोधक अवय। तो ऑप्शन भितर आपण सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए तेणुटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवाहनर विपरीत शब्द कौन। तो आवाहनर विपरीत शब्द कौन आवाहनर विसर्जन सी ऑप्शन राइट हम। परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देछि अनुग्रहर विपरीत अनुग्रहर विपरीत होउछि आपण मानकर एठी निग्रह रहिबो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी बाप पुअरे कली वाक्य रे थिबा बाप पुअरे क्यों विभक्ति क्यों विभक्ति रहीबटा आपण मानकर रे रे होउछि आपण मानकर सप्तमी रछि हैला डी आसीबटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि नयन नयनर संधि विच्छेद कले कोन आसीबो नयनर संधि विच्छेद कले कोन आसीबो। तो नयनर संधि कले कोन आसीबो ना ने युक्त अन्न ऑप्शन नंबर डी जो माने चूज करछन्ते से मानकर ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न देछि जाया ओ पति दंपति समासर नाम लेख जाया ओ पति दंपति एटी देखंतु दीटाके आपण मानकर को पद ना दीटाके होउछि विशेष्य पद आ दीटाके पदर उभय पदर प्राधान्य रहिबो ता सहित ओ द्वारा संयोग हेतिबो दीटाके आपण मानकर विशेष्य पद हो बा विशेषण पद हो आ उभय पदर प्राधान्य रहिबो सेटा हबो कोन ना द्वंद्व समास डी ऑप्शन एटी राइट हबो। परवर्ती प्रश्न अछि बद्ध शब्दटीर प्रकृति प्रत्यय निरूपण कर बद्ध शब्दर प्रकृति प्रत्ययटी को निरूपण कर। तो एठी आपण मानकर सठिक उत्तर आसीबो कोन ना हन युक्त अ हला होछि आपण मानकर बद्ध बी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि मूल युक्त या मूलिया एथिरे या प्रत्ययटी केउ अर्थ रे होइछि मूल युक्त या होछि मूलिया एथिरे या प्रत्ययटी केउ अर्थ रे होइछि ना एठी होछि आपण मानकर व्यवसाय अर्थ रे हबो बी ऑप्शन राइट रहबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि अंटी छुरी तंटी काटे। तो यही रूढ़िर अर्थ कौन हम अंटी छुरी तंटी काटे ना निज लोक शत्रुता आचरण करवा ए ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देछि केउटी एक विशेष्य पद अटे उपभोग कृत नत श्रांत। तो यहाँ उपभोगटा हम गोटे विशेष्य पद ए ऑप्शन राइट हम। तो विशेष्य पद कौन ना कौन गोटे नाम को बुझेब बा गोटे व्यक्तिर गोटे वस्तुर गोटे जाति क्रिया गुण ये सब नामर बुझेब तो सहीटा हो कौन विशेष्य पद। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटा एक विशेषण पद अटे माने जे विशेष्य को विशेषित कर। तो विशेष्य उपरे बा नाउन उपरे जे अधिक आपण इनफॉरमेशन जनइब तो सहीटा होछि आपण मानकर कौन विशेषण पद एटी आसीबो आंचलिक। तो बी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि सन्निविष्ट शब्दर संधि विच्छेद कले कौन आसीबो सन्निविष्ट। तो यही पदर संधि कले आम जानी कौन आसीबो ना संयुक्त निविष्ट होछि सन्निविष्ट। तो परवर्ती प्रश्न देछि भवद्य भवद्य शब्दर संधि कले कौन आसीबो भवद्य। तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो ना ऑप्शन नंबर बी भवत युक्त य हला भवद्य। तो परवर्ती प्रश्न देछि ग्रामांतरर व्यासवाक्य उल्लेख कर। तो ग्रामांतर यहाँ हूँ आपर कौ प्रकार समास जब पचार ताले करेंगे यहाँ कौन ना कर्मधारय समास। तो ग्रामांतर ना अन्य ग्राम तो यहाँ हूँ आपर कर्मधारय समास सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि विद्याधन उक्त समस्त पद कि प्रकार कर्मधारय अटे। तो विद्याधन जिते विद्याधनटा को आम तार विग्रह वाक्य करवा कौन आसब ना विद्या रूपक धन विद्या रूपक धन को आम कह कौन विद्याधन यहाँ हूँ कर्मधारय समास हो। तो क्यों प्रकार कर्मधारय जीव ना डी रूपक कर्मधारय आसब डी ऑप्शन राइट रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि जेउ समासरे संख्यावाचक शब्द प्रथमे थाए एवं समास निष्पन्न पद समष्टि को बुझाए ताकू केउ समास कहती। जेउ समासरे
ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ଏବଂ ସମାସ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି ଅଣଚାଶ ପବନ, ସାତ ବୋଉ, ଦୋଛକି, ନବରତ୍ନ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏସବୁ ଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜୀବନ ଅଛି, ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନିଳ ଅଛି, ସମୀର ଅଛି, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଅଛି, ମରୁତ ଅଛି, ବାୟୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଖୋଲାର ବିପରୀତ। ତ ଖୋଲାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମୋଦା, ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ନମସ୍କାର, ସି ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ଅନାଟନ ନା ଅନଟନ ନା ଆନାଟନ ନା ଅନାଟନ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିବ, ଅନଟନ ଠିକ୍ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖି ଦେଖେଇବା, ତ ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆକଟ କରିବା, ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ତ ରୂଢ଼ିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକିବା, ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।